जय जगन्नाथ पे तो मानक मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि पर्माकल्चर फार्मिंग कौन। तो आम पूर्व पे 2 ରୁ 3 क्लास कर आमर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आज आम जाना पर्माकल्चर फार्मिंग कौन। तो पर्माकल्चर फार्मिंग पे आम कह स्थायी कृषि जे कि दि जाइए। तो देखिए पर पर्माकल्चर फार्मिंग हूँ एक प्रकृति आधारित कृषि पद्धति जार लक्ष्य हूँ पृथ्वी पानी माटी प्राणी एवं मानव सहित समन्वय विकास कर स्थायी स्वास्थ्यकर एवं उत्पादक फार्मिंग सृष्टि करवा उत्पादक कृषि सृष्टि कह गले हे। तो मैंने कौन पृथ्वी रक्षा करवा पानी रक्षा करवा माटीर रक्षा करवा मूर्तिकार स्वास्थ्य रक्षा करवा प्राणी मानकर जो जहाँ प्राणी मैंने रही मानव बा मनुष्य समस्त रक्षा करवा सहित गोटे स्थायी स्वास्थ्यकर उत्पादक फार्मिंग सृष्टि करवा आम कह पर्माकल्चर फार्मिंग। पर्मार अर्थ हूँ स्थायी सरी पे पर्मार अर्थ हूँ स्थायी एवं कल्चर अर्थ हूँ कृषि बा संस्कृति मैंने स्थायी कृषि को आम कह पर्माकल्चर बा स्थायी संस्कृति को आम कह पर्माकल्चर। से पर्माकल्चर हूँ स्थायी कृषि व्यवस्था। तो पर्माकल्चर कहले पे से देदेला स्थायी कृषि में गोटे जगह निर्दिष्ट स्थायी भाव में रही आम कह पर्माकल्चर फार्मिंग। तो देखिए पे पर्माकल्चर चाषर मुख्य नीति मान्यता कौन नीति नियमता सब रही। तो पर्माकल्चर मीन्स पे स्थायी कृषि स्थायी कृषि बा स्थायी चाषर प्रमुख नीति मान्यता कौन रही से विषय में देखा। तो विभिन्नता रही आम जो कह डाइवर्सिटी विभिन्नता रही। पर्माकल्चर प्रणाली विभिन्न प्रजातिर उद्भिद पशु प्रकार और विभिन्न मनुष्य कार्य सहित से डिजाइन कर से अलग अलग उद्भिद अलग अलग पशु अलग अलग मनुष्य मान सहित से कार्य करें सहयोग माने पर्माकल्चर सहयोग करना। पर्माकल्चर प्रणाली प्रत्येक उपादान अन्य उपादान सहित मिसिक परस्पर लाभदायक संबंध सृष्टि करते माने समस्त जहाँ जो उपादान दरकार आम पर्माकल्चर प्रणाली प्रत्येक उपादान अन्य मान सहित मिलमिशि से कार्य करते सहयोगटा यहाँ आमको देखा मिलता है पर्माकल्चर फार्मिंग रे। तार कार्यक्षमता देखिए पे कार्यक्षमता कौन। पर्माकल्चर प्रणाली स्वाभाविक प्रक्रिया गुड़ व्यवहार कर अपचय और भित्तिक श्रम को कमाई कार्यक्षम भाव या हुए माने आमर स्वाभाविक प्रक्रिया गुड़ व्यवहार कर से अपचय और भित्तिक श्रम को सी कमाई दिए और कार्यक्षम भाव से होता है। यार प्राकृतिक को अनुकरण पर्माकल्चर प्रणाली प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मान जमी प्राकृतिक चयन उत्तराधिकार और पोषक चक्र अनुसरण करें। प्राकृतिक चयन मीन्स जो नेचुराल जो मैंने प्रकृति कहले हम उत्तराधिकार पोषक चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल को सी अनुसरण करते से फॉलो करें माने प्रकृत से मैंने प्रकृति को सी फॉलो करते आमर नेचुराल को सी फॉलो करते। तेरा आसला सुस्थिरता सस्टेनेबिलिटी। पर्माकल्चर लक्ष्य हूँ प्रणाली गुड़िक दीर्घकालीन शस्त्र भाव गढ़ी उठाइबा जहाँ मनुष्य और प्राकृतिक परिस्थिति को समर्थन करे माने पर्माकल्चर लक्ष्य हूँ प्रणाली गुड़ दीर्घकालीन स्थिर रखा सस्थिर रखापी गढ़ी उठाइबा जहाँ मनुष्य और प्राकृतिक परिस्थिति को समर्थन करे माने देख 1000 थर चाष करे कि ना पर्माकल्चर थोड़े तुम चाष कल माने लंग टर्म तुम पाइल उत्पादक। तेरा आसला पे पर्माकल्चर चाषर लाभ कौन देख पे लाभ कौन होता है चाष करने द्वारा पर्माकल्चर बढ़ी प्रतिरोधक क्षमता माने बढ़ी थाए विभिन्न प्रणाली पोक रोग परिवेश परिवर्तन को अधिक सहनशील करे माने विभिन्न प्रणाली माने पर्माकल्चर फार्मिंग प्रणाली गुड़िक पोक रोग और परिवेश जो परिवर्तन को अधिक सहनशील करे माने सहिबा बहुत साहाय्य करते माने जमी आम पोक दायु रक्षा करें जमी रोग बहुत कम परिमाण रही है माने आमर कौन से जो चाष गुड़ माने उत्पाद गुड़ी को एवं परिवर्तन बा परिवेश परिवर्तन बा क्लाइमेट चेंज उपर से इफेक्ट पकाई न थाए। आसला पे कम इनपुट पर्माकल्चर प्रणाली स्वाभाविक प्रक्रिया गुड़ व्यवहार कर रासायनिक साधन विषाक्त द्रव्य और सिंचाई क्षेत्र में कम इनपुट आवश्यक करे कौन देख पे मैंने जदि आम गोटे चाष करुचे जमीक आम बर्तमान चाष पद्धति कौच आम गोटे गाँवली अंचल गोटे कौच पे जाओ से चाष कले देन एते बर्तमान कौन जमीर उर्वरक ना कौन जमीर उर्वरता ना बुझे दूसरी भलसे पे मैंने स्थायी पद्धति पर्माकल्चर कौन भलसे मुझे कहीदे। तो सेमती किसी ना जमीर चाष करदे बास जिते बड़े किसी न कि परिमाण जिते धान रोईदे माने तली जो रोईदेवा कहते तो रोईदेला जिते से खत बेड़ी किसी पकई ना तो आजिकल भी गाई गोरु एत गाँ परिमाण देखा जाऊना बहुत कमिगले संख्या बहुत परिमाण में कमिबार लगी कमी गला से खत बा गोबर खत एत परिमाण से जमी पकई पारना से कौन कर से बहुत 1000 कि 2000 भितर से जो पीड़िया बा खत सार कहते यूरिया बा पटास एमती कौन सब पीड़िया गुड़ी पीड़िया कहते
ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ଜମିରେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ଆଡ଼େ ମାନେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ବା ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ପିଡ଼ିଆ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିକି ମାନେ କ'ଣ 1000-2000 ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତା, ତ ସେଇଟା ଆଣି ସେ ଜମିରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମାଟିର ତ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ନା କ'ଣ କୃତ୍ରିମ, ଏଇଟା ଆମର ପିଡ଼ିଆଟା କ'ଣ କୃତ୍ରିମରୁ ତିଆରି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଥରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜମିର କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ସେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ପୁରା କମାଇ ଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜମି ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିବନି। ସେ ଥରେ ହିଁ ଯେମିତି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଜମିର ମଧ୍ୟ ଉର୍ବରତାଟା ପୁରା କମିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୈବିକ ଉପରେ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋବର ଖତ, ତ ଆମେ ଗାଈ ରଖିଲେ ଗୋବରଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟଟା ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବା ଜମିରେ, ତ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲା, ତା ସହିତ ଆମର କୃଷି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେଲେ ଏବଂ ଆମର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମରେ ଆସିଲା, ତ ସେ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର, କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ, ମଲ୍ଚିଂ ଏବଂ नो-टिଲ୍ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଭଲ କରେ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା କେଉଁଠି ବିଗିଡ଼େ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଖତ ସେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆରୁ, ତ ସେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ଜମିଟା ମାନେ ଅଛି ସେଟାର ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ଉର୍ବରତାଟା ବହୁତ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଏତେ ଫସଲ ବା ଉତ୍ପାଦନ ତ ପିଲାମାନେ ଆଗ କାଳରେ କିଛି ସେମିତି ଫସଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବହୁତ କମ୍ ଜମି ରଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଧାନ ରହୁଥିଲା, ବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ପାଳରେ ତା କରିକି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ବହୁତ ଧାନ ଫୁଲ କରି ରଖୁଥିଲେ, ବା ପୁଡ଼ୁକନା ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ପୁଡ଼ୁକନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ସେ ଫୁଲ କରି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଘରମାନଙ୍କ ଚାଷ ମାନେ କ'ଣ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର କମିଯାଇଛି, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପର୍ମାକଲଚର ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ସିଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ତ ସେ ସିଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ କରିନଥାଏ। ସିଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଣାଳୀ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତ ଆମେ ବର୍ଷା ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ ପାଣି ଦେବା ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂରେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦରକାର ଏତେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆରାମରେ କ'ଣ ସେ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ଜମିର ଉର୍ବରତା ରହିଥାଏ ବା ଜମି ଫସଫସ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ନା ପାଣି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇଥାଉ, ତ ସେତେବେଳେ ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା। ଅପଚୟ କମିବା, ସ୍ୱୟଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପଚୟ କମାଇ ସଂସାଧନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ, ମାନେ ସେ ଅପଚୟଟା ବହୁତ କମାଇ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟ। ତାର ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଗଛ ସହ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ କେମିତି ଆସିଛି ନା ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ କିମ୍ବା କିଛି ଗଛ ଲାଗିଛି, ତଳେ କେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଛେଳି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି, ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଉଦ୍ଭିଦ ଲାଗିଥିବ ଇଆଡ଼େ ପଶୁ, ମାନେ ଡୁଏଲ୍ ଲାଭ ହେବ। ତାର ଫୁଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ ସମାନ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ତରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାର କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ, ଜୈବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପୁଣି ଠାଇ ଧନାତ୍ମକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯାହା ଆମର ଗୋବର ହୋଇପାରିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋବରଟା ତ ଆମର ଖତ ହୋଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ପରିବା ଚୋପା ସେଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆମେ କମ୍ପୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ଆମର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ସହିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଉ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜିଆ ଖତ ଆମେ କହିବା, ପୃଥିବୀ କୀଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଉଁଟା ଜିଆ ତ ପୃଥିବୀ କୀଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୈବିକ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଭାଗି ଭର୍ମି କାଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। କାଷ୍ଟିଂସ୍ ମାନେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଜିଆ ଆଣିକି ଖତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖତ ହୋଇକି ଜମିର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତା'ର ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୋକ ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ପଦ୍ଧତିରେ, ମାନେ କୃଷି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେ ରହିଥାଏ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଥାଏ। ମଲ୍ଚିଂ, ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା, ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତୃଣ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଆମର ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ତୃଣ ଦମନ କରିବା, ମାନେ ଅନାବନା ଗଛ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାର ଦେଖିବେ ଭାରତରେ ପର୍ମାକଲଚର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପର୍ମାକଲଚର ଦ୍ରୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ କୃଷକ ଏବଂ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରି କୃଷି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ସୁସ୍ଥିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଦରକାର,
आराम से जी ना सी कर स्थानीय फसल प्रजाति प्राकृतिक कीटनाशक कार्यक्रम जल परिचालन को उत्साहित कै। तो ये भाई पे तो पर्माकल्चर मतलब बहुत बढ़िया फार्मिंग। तो आजिकल माने यूथ मैंने भी आसुँच प्रति माने ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रति पर्माकल्चर फार्मिंग प्रति। तो आज पे क्लास 8 रोचे जय जगन्नाथ।